I'm going to swat down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface. But make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Disculpen la ausencia, problemas y más problemas, pero ahí vamos probando a ver qué tal. Saludos a Victoco y seguramente al Sando que anda por ahí, todo observando, todo mirando. Estamos viendo a ver qué tal funciona esta versión de Metal Gear Solid. Y espero que no, de pronto, porque la neta es bastante experimental esto. Es la de PC, pero a ver qué tal. Aquí también sigue dando lata esto. Saludos a Fer Méndez, a Jorge Mena. Vamos a ver si esta versión da el ancho. Espero, de corazón. De mientras, saludos a todos. Espero estén muy bien. Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. You'll just have to wait for the elevator to come down. You better hide somewhere. A tratar de subir a este elevadorcillo, ya saben. Hay que esperar a que llegue, lo cual es bastante fastidioso y frustrante. Por mientras, ¿cómo están todos, chicos? Estamos jugando la versión de PC. Después voy a ver una forma de poner los textos en español, porque ese será el plan para transmitirlo y puedan disfrutar el juego todos. Mantener el audio en inglés. Voy a tener cuidado aquí, nomás es cosa de pura esperar hasta que estos mensos Lorenzo se vayan de aquí. Me den el paso libre. Espero se encuentren bien, chicos. Saludos a todos.
It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy.
I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Pues bien, ya al fin me dejan moverme y platicar. Saludos a Sandom, a Mau, a Bitoko, a Brimaru y a todos los que andan llegando por acá. Pues aquí con este clásico que la verdad tenía mis dudas de cómo va a arrancar. Parece que va bien. Saludos a Clemente Paredes, ¿cómo estás? Buenas nochecillas a todos. Vamos a ver si esta chunche funciona o me va a quedar a deber. Surveillance camera? Y grandísimo tonto, debía quedar parado. Justo en plena cinemática. ¿Cómo estás, Ando? Bienvenido. Saludos al Sir Webex. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? A todos. Pero están muy bien. Una nochecita. Quiero hacer esto sin detección, pero pues ya fue. That base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel generator somewhere. And since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hind D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the nuke. Snake, hurry up and get in there. That Hind will be coming back soon. Bueno, pues ahí está la amenaza de los niños feos. Así que vámonos para acá. Y entremos al complejo. ¿Cómo olvidar estas secciones de primera persona donde te vas arrastrando como vil gusano? Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Saludos, Maracus. ¿Qué tal? A ver si sigue por ahí Sando. Ya se nos fue, pero espero que sigas por acá. Te quiero agradecer que siempre andes presente, aunque te desapareces con la mano nuevamente. Ojalá te quedes. Mientras, una bienvenida a todos. Estamos aquí probando esta versión. Es la de PC. No es emulada ni nada. I moved the dark machine to the cell in the first floor basement.
What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. A ver si las compartidas, los likes, los solos como siempre. Díganme si no está muy fuerte o si se oye balanceado. Yo voy a tratar de hablar cuando no haya acción para que se me escuchen, porque luego la música se pone bien intensidijilla. Hola a Raúl, buenas, buenas. Estamos aquí probando el port de PC, dejando el apartado gráfico tal cual como el de Play 1. Le quité la aceleración gráfica, dejé el render por software y que todo se vea lo más parecido al hermoso pixel art de aquel entonces. No lo podemos tomar porque tenemos todas las raciones, así que pues vámonos para abajo. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Tenemos las hermosas granadas que nos hacen el paro con todo esto de los electrónicos y mandarlos al garete. Hay que tener sumo cuidado. Esta zona, aunque sea el principio, no quita que te hagan la calabaceada, pues. Así, vámonos, corre, corre por tu vida, Snake. Muy bien. Pues, ¿cómo están, muchachos? Cuéntenme qué tal su semana. ¿Qué tal el calorón? ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal su ocasión? Mientras Snake se escabulle en su retro corazón. Tener mucho cuidado. ¿Saben? Hay que estar al pendiente de todo. Procurar que no nos escuchen en ciertos lugares, porque hay pasitos donde sí suena duro el pisar y el pesar. Como cuando nos cantan las despreciaciones del corazón. Por acá tuve mal día, le di mantenido en mi gear y no me puse resistir. Ah, Aquino, ¿cómo estás? Querido Alexei, tiene rato que no te veo. ¿Cómo te ha ido, buen caballero? Hay que tener mucho cuidado. Ya saben, estos caballeros tienen ojos de halcón, literal. Pero siempre hay que estar bien al pendiente de por dónde vas. Procurando que no te cachen. Vamos a la B1. Y ahora sí. Por acá. La Soco. Está horrible el calor, pero todo bien.
No se preocupen. Uno de mis estrenos favoritos, juego docenas de veces en Entrada. Ah, sí te creo. ¿Quién no? Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Y así se siente seguramente la presión policíaca cuando dicen: ahí está la hija del alcalde, ahí está la cartera de la primera dama, ándale por ella, deja de estar perdiendo el tiempo. Aquí pues no podemos abrir porque no tenemos esto. Entonces un pernicito que de plano no hay. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Buenas, Chanimán, ¿cómo estás? Benvenuti, caballeruti. Pero estés muy bien. Llegas a tiempo para ver cómo sufre el jefe DARPA. Pero antes de eso, vamos a tomar unas cositas. Ya saben. Lo que sale gratis no se le hace puch. A ver, cuéntenme cuántas veces se han aventado este juego. O sea, por acá. Chulada de juego, nostalgia, saludos. Ah, ya sabes que sí, bienvenidos. Fíjate que me ando desarmando. Aquí andamos de vuelta. Probando ando esta versión. Que al parecer está cumpliendo con su objetivo. Calidad de diversión. Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Ya no me acuerdo cómo se hace lo del modo primera persona. Ah, ok, sí. Ya pusimos el ojito. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a god-forsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary. It's grown into a huge joint project between ArmsTech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production.
If it hadn't been for the revolution, Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes, Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? What's that? Hey, what happened? Dead. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not.
Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Pues bueno, se nos fue el señor, el jefe de la DARPA. Chale. ¿Qué le vamos a hacer aquí? ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos mucho por aquí, ni mucho por acá. Ya ni me acuerdo cómo salir. No sé por acá, se nos petateó un poquito. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Me falló totalmente esto. Empecé muy bien. Y ahí tenemos el primer Snake. Snake. Ah, Dios mío. A ver. Vamos a tener que poner las raciones aquí a la mano para no regarla. ¡Órale! ¡Ábrame la puerta! Ahora que ahora me abre la puerta. Y no me salió. ¡Ah, Dios mío! ¿Por qué? Lo quiero hacer con los puñetazos. Sin las armas. Sí que se puede, pero... ¡Ah, Dios! Me están obligando a usar la pistola y no quiero. No hay por dos. Lo sé, es que lo quiero hacer con los puñetazos, no quiero echar el arma. Sé que se puede. Y se hace interesante. Porque así te ahorras las mendigas balas. Saludos a Victorino y compañía.
pasando, que anda echando el apoyo en la morada. De manito. A ver, ¿a qué hora se mueren ustedes? A ver, ¿a qué hora? Es la mejor forma. Ah, al menos por ahorrar balas. Lo prefiero así. Puro trancazo. Y sé que te pueden morir, pero es más tardado. Hijo de su... Se liberaron, se liberaron. Ay, qué bipante. Ya, si no me sale, pues ni modo, nos vamos aquí por la mala, ya sabes. Ahorcada y demás. Ah, no. Ya faltaba ya un poco. Bueno, ya. Vamos a agarrar a uno y ya, que se vaya el cuerno. Ya. Agarramos uno y hacemos la matación. Ni modo. Ya. Perdonen. Quería hacer el truquito a puro puñetazo limpio, pero pues ya ni modo. Oh, que la... Levántate, manito. No quiere hacer esto, pero pues ya que... What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! ¡Ay! Hijo de su... Ya. Ya, vamos a dejar de tonterías ahora sí. Directo a puro pistolazo. Ya me cansé de estar queriendo hacer el puro manotazo. Perdonen. Nada, de veras, disculpa. Pero estén muy bien, chamacos. Y ahora sí, vamos a lo que importa, que es largarnos de aquí y dejar de estar faroleando
Quería hacerlo con los puñetazos, pero me acordé que no siempre funciona, así que pues ya. Al cuerno. ¿Por acá tal es plomo? Pues sí, ni modo. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. Ahora sí, ya vámonos de I'm aquí. telling you, shoot! Siguiente ronda. Pura chacaleada. ¿Tenés esto listo? Ahí está. Se me olvidó. Me por completo. Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Saluditos a Cristian que viene llegando. Pero bien. A ver. Vamos a poner tantito esto. Ah, caray. No tengo raciones. Hijos de la berenjena. Chale. Y todo por andar baboseando por ahí y por allá. Acá arriba Metal Gear Solid 3 son diferentes. Yo puedo decir que en general me gusta más la historia del 1. Pero el 3 es bastante memorable. Eso no lo voy a negar. ¿Para qué te digo que no? Que sí. Algunos dirían cierta grosería, pero no lo vamos a hacer aquí. Canal cristiano. Gracias a todos los que andan por acá y aguantaron mis intentos de quererme lucir, nada más para acabar regándola estrepitosamente. Vamos a llamar al elevador. Y nos vamos a la planta más baja. Lo más bajo de lo bajo. Me agradezco con todos los que andan por acá. De corazón. Por acá Mantis, el loco de los polvitos mágicos. Ah, qué polvitos mágicos y que nada. Uy. ¿Cómo olvidar esta parte? Tenemos nuestro explosivo C4. Nos echan el paro. Y un montón de puertas que todavía no podemos abrir, lamentablemente. Y falta un mogollón para poder tener acceso a ciertas partes. Por acá PlayStation 3 no es la versión de PC, de hecho.
Y hasta eso funciona decentemente. Lo único malo es que no tengo mucho acceso a algunas partes de la computadora. Por culpa de cómo funciona esta versión. Tristemente estoy, como quien dice, atada de manos. Ah, mira cómo olvidar esto. Ay, clásico. Vamos a poner el cartucho G4. Y con eso valió la pared. Y podemos acceder a esta zona donde de plano tenemos puros problemas. Oh, sí. Y estamos cerca de otra cosa importante. Vamos a ponerla. Y desde aquí detonamos. Porque nos gustan las explosiones. Vamos a cambiar a la SOCOM. Ah, no se me olvida que hay otra más. Así que... esta es la versión original. Es la integral. Uy, Dios, vamos a tener que subirnos la vida porque no agarré las mendigas raciones por brutas. Nivel 6. Hija de su... se me olvida por completo que están estos malditos rifles odiosos. Hay que poner atención al entorno o si no valemos queso. Muy bien, tenemos las dos puertas de nivel 6 que no podemos abrir. Así que nos toca regresarnos. Aquí no hay nada, si no me equivoco. Esto es mucho más adelante y falta un buen todavía. Y sí, es la versión que lanzaron para PC hace tiempo, que restaura parcialmente el juego. Lo se ve bien y lo que quieras, pero pues no es lo mismo que jugarlo desde una consola, porque estoy algo limitada. No puedo mover esto como yo quisiera, especialmente la computadora. Sé que tengo que estar utilizando celular y otros medios para poderlos leer y medio responderles. Como a Loki que anda por ahí, acaba de llegar y le agradezco mucho. Que ande siempre aquí echando el ojito a ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá. Mientras, pues vámonos de aquí. Porque el B2 está lejos de jurisdicción aún. Oh Dios. Muy bien. Uy, córrele. Antes de que te cachen. Así me acuerdo de algunas cosas. De otras puertitas y demás babosadas. Ay, me encanta que no te puedan ver. Y ahora sí, vámonos de aquí. No me acuerdo si con cuadrilla. Híjole, se me olvidó.
Qué bonito que tengo que presionarle el cuadro a lo bestia. Yo pensaba que era dejar presionado. Saludos a Indy. Oh, que la canción. A ver, ya mátenme. Y todo por andar en la lela. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Una pequeña noche retro. Estamos probando esta versión que espero funcione bien. Parece no dar problemas. Solamente me queda ponerle los textos en español de esta cosa. Que eso va a ser, digamos, lo más demorado de este port, por así decirlo. Sí. Listo. El supresor de la Socom. Ya no me acuerdo cómo se utilizaba el supresor de la Socom. Ah, creo que ya está. Sí. Listo. Ya con esto no va a sonar. El pacifista. Pues no exactamente. Solo no me gusta matar. Si puedo hacerlo sin hacer la morición, sí. Pero pues está un poco complicado. Hace rato quise hacerlo con los guardias que te llegan cuando estás con Mary, pero pues está cañón. Hola, Julio. ¿Cómo te va? Y a todos los que se están desvelando un ratito a ver qué chanclas pasa aquí. Un segundo. Aquí. ¿Quieren ver cómo nos sigue? Aquí dormidito, estás más bonito. Ok. Ahora, yo recuerdo que tenemos que ir como revólver Ocelot. Que tengo que terminar de checar las puertas que me faltan de nivel 1 que anden por aquí antes de cualquier otra tontería. La caja de cartón. No me hacía paz en fin. Igual que ahorita vemos cómo termino. No, hombre. La historia de Chico y Paz es bastante sad. ¿A poco no? Da mucho que desear. Pobre chico. Tú dices, no quiero hacer pues nada, pero la guerra te cambia. La guerra te vuelve una máquina de matar. Según. ¿Ustedes qué opinan? Uy, ahora. Sí, esta puerta no la podemos abrir. Me odio esto, se me olvida siempre. La mendiga cámara. Ay, quiero agarrar todo eso. Oye, estoy recordando por la mala dónde está todo. A ver, ya vamos rápido por eso. Materiales, una buena vez. Ya para no estar regándola a diestra y siniestra. Dale, la estamos regando gachísimo y gracias por explicarnos. Ya, estate quieto, mijo. Ahora sí. Que se calme la cámara para poder pasar. Y ahora sí. Vamos por todo. Y tengo cuidado con las mendigas cámaras. Saludos nuevamente también para ti, Sandro y compañía.
De todo corazón. Millón gracias por andar acá. Viendo a ver con qué tonterías salgo. Ah, Dios. Ahorita tengo que ir sí o sí por lo de Revolver Ocelot. Por acá le voy más a esta versión que al Twin Snakes. Pues creo que puedo estar de acuerdo con esta aseveración. ¿Tengo vida? ¿No tengo vida? Me van a matar. ¡Me van a matar! Y todo por no agarrar jamás debido a las mendigas raciones que estaban ahí. Dame un segundo para que se duerma ese cuate. Y porque además queremos el silenciador sí o sí. Ay, hijo de su mal dormir. Esto es lo único que no me gustaba de esta. Que aunque los agarraras de espaldas me daban cuenta. Ah, ya me cansé de estar perdiendo el tiempo. A ver. Ya, vamos a jugar como antes, ¿no? Sin estarle haciendo la asfixiación. Perdonen. Años de no tocar el juego también provoca que meta mucho la pata. Muy bien. Ah, bien. El supresor, que es lo que más me interesa de todo esto. Ah, hijo de su... Y ahora resulta que no me doy cuenta que traigo la pistola equipada. Ya. A ver. Pasen uno. Quítenme la pistola porque... por este tonto error... me está perdiendo gacho el tiempo. A ver. Ya. Ahora sí va mejor. Listo. Más bien, ahora me subo al siguiente piso. Porque acá creo que ya no había nada más de interés. Así es. Listo, ahora sí. Tomamos la caja. Y solo me queda revisar. Ok, estamos a nivel 2. Está perfecticinho. Bien. Así me regresa el elevador. Que es lo que más te importa. Vamos a Fernie. Mi compañía hermosa. Ah, desde mi vida. Qué hermoso regarla después de tanto tiempo a no jugar esto. Me da culpa. Lo siento, lo siento. Unos antes de que se pongan cochambrotas las cosas. Con esto ya tenemos checkpoint. Desde aquí pues ya saben, no hay mucho que hacer. Solo está en la celda del DARPA Chief. Y hasta ahí. Tenemos la puerta a nivel 6. Y el resto, pues literal, está bloqueado. No podemos avanzar mucho que digamos. Excepto, claro, entrar aquí y tomar esto. ¿Cómo no?
¿Ven? No se puede pasar porque tenemos la mendiga. ¿Y cuál te gusta más? ¿Clásica o la de cubo? Mira, cada versión tiene lo suyo. La del cubo, admito que me gusta los efectos de tipo PlayStation 2 que tiene. No lo vamos a negar, eso se ve muy bien. Pero la versión de PlayStation 1, la que hizo nuestro querido Kojima, tiene algo que a la fecha pues no tiene comparación, ¿no? Vamos a ponerlo de ese modo. ¿A ustedes qué opinan? Ahora vamos aquí a nivel B2. Dice solo por la música. Pues creo que puedo estar muy de acuerdo con eso. Esa es una diferencia bastante abrumadora entre la versión de Cubo y la de acá. Porque a pesar de que comparten muchas cosas, tristemente la música no está del todo igual. La forma en que suena la de PlayStation 1 es única en sí. Digo, el redoblaje, si te refieres a las voces en español, un segundito. Esto es un tema de la versión de PlayStation. Tomar esto, la granadita, vamos a quitarlo. Vamos a Wisho que nos dice clásico PlayStation 1, qué tiempos. La verdad es que es un juego que le tengo bastante cariño. En un momento lo terminé, no sé, nunca hice un speedrun como nos comenta por ahí el buen Alejandro Daquina. Eso no fue nunca mi fuerte. Admito que sería genial poder hacer algo por el estilo al juego, pero la neta, no, estoy todavía lejos. Si tuviera el juego fresco, como cuando lo jugué allá en los 90s, pues chance sí, pero ahorita, como pueden ver, hay partes que sí la armo y hay otras donde de plano la estoy regando. Como esto. Ahí está. Por querer voltear a ver en el peor momento posible. Ay, Dios. Muy bien. A ver. Venga, esto otra vez. De los cánticos me quedo del 1 al 4. También Peace Walker PSP, el 2 cambió por Raiden. Mira, Raiden como tal no es malo. El problema es que vino en mal momento. Y no es un personaje que a muchos les haya calado, la verdad. ¿O ustedes qué opinan? Las voces las volvieron a grabar, suenan diferente. Mira, aquí está antes la versión de PC. Para la de PC creo que sí hicieron eso de volver a grabar. Muy bien. Vamos a tomar todo esto. Que no vuelva a caer. Ay, perdonen la metida de pata. Dios. Ya ven, esto es lo que pasa cuando dejas de jugar. Se te olvida todo. Es muy fácil morirse. Cometes F tras F tras F. Y pues bueno, ya saben dónde acaba eso, ¿no? Creo que ya no me quedan más paredes. Creo. Según yo, ya no queda ninguna más que reventar. Igual me estoy equivocando. Por acá Metal Gear es como montar en bicicleta. No lo sé, Rick, me parece falso. No, dame una buena excusa. Ah, aquí está, esta es la que se me pasó. Por aquí.
I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No, don't touch it! C4. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt's Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Draw! Ay, cómo olvidar este cuate, era retrosillo. All right. Alive again. Hace que estarlo correteando para que no le des tiempo de sacar su estúpida pistola. Porque si no, este cuate se pone bien agresivo. Disculpe si ahorita de repente no leo. Hijo de su mal dormir, déjate disparar. Tienes que disparar súper rápido, no te da mucho tiempo este trabajo. I love the smell of corda. You know, that sulfur smell. But to Mira, you, es que no hay otra, tienes que hacerlo así. No te corretea al viejito baboso. Bueno, ya me quedé sin balas, sin gracias. Solo me queda seguirlo y tener suerte de alcanzar la caja esta. Ahí está. Ah, me choca. Hijo de tu. Solo me quedan 10 tiros y no las puedo regar. Vamos a dejar que se emocione un poco. ¿Qué pasa, mijo? Casi te doy. Sí, había forma de disparar y correr, pero ahorita está un poco, digamos, complicado debido a cómo funciona el port de PC. Saludos a Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, ¿le vas a llegar o qué, mijo? Mira.
No te llega. Estúpido pollón. Tienes que dejar que dispare, porque si no, no hay como. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch?
You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card, too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for...
Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Pues bueno, se nos murió el señor, el viejito. La rata soplona, como dirían algunos. Soltó la verdad antes de tiempo. Tristemente. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida del soplón. Nivel 4, es más adelante. Y mientras saludos a todos los que acaban de llegar a la página, aunque dejaron like, follow, compartido. Disculpen que haya empezado tarde, quería iniciar temprano, pero pues... Pero hambre... ¡Ah, que la canción! Mi error. Vamos a regresar aquí. Y no, no es emulación, es la versión oficial de PC. Muy bien. Puerta número 1. Disponible. Esta, pues ya saben, está abierta siempre. Podemos tomar las balitas que nos hacen falta. Y qué buena falta, porque por acá, pobre Octopus, nunca tuvo oportunidad. Pues, bueno, es spoiler del guión, pero pues el mismo caballero se provocó el problema. Ay, qué hermoso es esto, ¿verdad? Que podemos ver los láseres. Sin necesidad de algún gogle en particular. Que vamos a pasar de aquí. No es la mejor opción, pero hey, sirve, ¿no? Bien, vamos a poner una tarjeta. Fuímonos de aquí. Necesito recordar cuál es la otra de estas puertas. Es nivel 2. Me hubiera gustado conocer al Octopus. Uy, casi. Pues bien, nada por aquí, nada por acá. Ya nos vamos para allá. Lo bueno es que no te escuchen esto en normal, porque creo que en dificultades más altas estos caballeros sí logran huir hasta las losas que se van para abajo. Víctor dice, una buena mejor esto va a ser épico, pero... muchas gracias a todos, de verdad. Saludos a Orlando. Y a la gente bonita que nos acompaña como siempre. Acá, así se me olvida que necesito hasta el nivel 6 de la tarjeta y parece falta un chorro. Pero nos podemos ir acá a nivel 2. Vamos a estar un ratito más, no los quiero desvelar tanto. Pero eso sí, como siempre, les agradezco de corazón que me acompañen después de estar estos días algo indispuesta. Dicen, aquí no te escuchan, solo que no hay radar y el daño es criminal. Sí, sí, un balazo literalmente es a muerte.
Literal, un balazo basta para que te revienten. No recuerdo si había reja ahí abajo, así que nada más déjame checar. De rapidín, porque no me acuerdo. Creo que no hay reja, parece. Porque lo tengo en versión PlayStation 1 con voz española, en versión 6 con voz en inglés. Yo tengo la versión de PlayStation 3. Tengo esta de PC. Y también, ¿qué les iba a decir? En su momento tenía la de PlayStation 1. Me encantaba. Pero como ya les comenté hace un tiempo, tuve que vender muchas de mis cositas para poder, pues literal, cubrir las mejoras del canal, las de la computadora y otras cosas más. Saludos a Verónica Tapia, ¿cómo estás? De verdad, muchas gracias a todos los que andan por acá de pequeño rato. Les recuerdo que este tiene prueba, porque aún no sé si va a funcionar 100% bien. Lo que sí me interesa, y es un hecho, es traerles este juego con textos en español. Nada más voy a ver si es posible hacerle esa modificación. Y no, pues lo vamos a jugar así, al pelo en inglés. Y digo, yo no tengo problema, pero me gustaría que ustedes puedan disfrutar la historia, ¿no? Como tal. Se lo merecen. Uy. Aguas. Me encuentro bien, pero estamos aquí retornando un poquito a los directos después de, como quien dice por ahí, un tiempo fuera. Nivel 1, ok. La puerta nivel 2 está ya. Vamos a tener extremo cuidado. A ver, cuéntenme cuál fue el Metal Gear que más les ha gustado de todos, porque hay muchas entregas a la fecha. Tener cuidado. Bien. Nada más es no acercarme a la puerta y listo. Detector de minas. Raciones. Sí, tengo la versión 1 que salió en la trilogía de PlayStation 2 y la versión digital para PlayStation 3 de la Legacy. Ay, híjole, esa es muy buena adquisición, ¿eh? Sin duda alguna. A ver, un segundo. Necesito guardia. Hijo de eso. Híjole. ¿Qué cosa la regué? Como siempre, nada como collonear. Te echas para atrás, siempre funciona. Siempre. Muy bien. Ok. Esto parece que ya quedó. Listo, tenemos todas las granaditas. Hacen por acá. Yo comencé como Peace Walker, de ahí me seguí el 1, 2, 3, 4 hasta el Acid. De ahí el Revengeance, Ground Zeroes y Phantom Pain, pero nunca el Survive. Híjole, el Survive. No sé qué rayos estaban pensando cuando lo crearon. Pudo haber sido una buena idea, pero al ver, fue una metida de pata de esas garrafales. De todos los errores que la comunidad no les perdona. Ay, como me encanta que tantito a media altura estés y ya no te pueden ver.
Muy bien. Dame un segundito. Creo que se me pasó algo más acá. Ahora que si sienten que algo se me fue, no hay problema. Pueden decirme. Los tips se permiten. The DARPA chief and President Baker. So now the terrorists know both detonation codes. Yeah, and on top of that, they both died right in front of my eyes. Snake, now that the terrorists have both detonation codes, the only way to stop a nuclear launch is to either use the detonation code release keys that Merrill's holding, or find the Metal Gear chief engineer that President Baker mentioned, Al Emmerich. In any case, you should contact Merrill by codec. Wasn't her frequency written on the back of the CD case? Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top-secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear.
You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Oh. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard, just like my uncle said. Huh. I told you, the real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Bueno, pues ahora hay que esperar a que nos abran la puerta. La gran puerta. Uy, vamos a esperar aquí con calmita. No queremos que nos echen el grito de guerra. Ahorita sí o sí tenemos que alcanzar al buenardo del Otacón. Y seguramente van a creer que el stream se termine justo contra el ninja, tal vez. Ahí está, perdonen los horrores. Ahora sí, vámonos. La cajita de cartón más adelante, ahorita todavía no lo vamos a ocupar. Aún. No. Ahí están las balas que quieren, las camas. Tener cuidado aquí. No, espero que se alejen del elevador para poder largarme de aquí. Hay que hacer tiempo. Y saben que esto no se abre de inmediato. Tarda un tiempo fijo. Raciones en B1. Sí, es lo que vamos a hacer porque ya ahorita no tengo nada. Estoy a un toque de valer gominola. Aquí no me acuerdo si las ponían debajo de una cama o más atrás.
Saludos Abdala y compañía, ¿cómo están? Aquí están las hermosas raciones. Y para la ocasión nos vamos a subir. Ok, todo listo. La puertecilla que no la podemos tomar porque ya tenemos todo. Un piso únicamente no es para venir a tomar salud, ya está ahí. Ni más ni menos. El asunto con el ninja pues todavía falta. Por ahí vamos. Vamos a tomar esto. Y no podemos hacer más. Ya ven que el camino está cerradito. Hasta que no tengamos la llave de nivel 6. Ya se de la escalera. Ya la tomamos. Es por acá caja de taquitos. Pues le soy sincera. Me encantaría mucho volver a comer tacos, pero la austeridad manda. Y cañón. Cañoncísimo. Aunque no lo parezca. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Pues listo. Vámonos a la puerta de nivel 5. Oh, sí. Hay que tener mucho cuidado, ya saben. Porque si no, vamos a valer gominola. Aquí podemos utilizar varias cosas. El sensor infrarrojo, el cual no tenemos, lamentablemente. Hay que poner buen ojo aquí, porque si no, pues ya saben, vale corneta. Ah, caray. Nuevo láser, ¿dónde está? ¿Me lleva la canción? No, pues ya fue. Me morí. Pero por culpa de él. Adiosito. Ya me morí. No, ¿por qué me maten? Dice con el dedo chiquito. Sí, exactamente. No tengo idea de cómo pasó eso. ¡Qué mentada! No se vale. A ver, nada más que nos dicen. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Sí, tenía que gritar, pero... pequeños errores de mi parte. A ver.
el último sensor. Listo. Ahora sí, vámonos aquí. De por acá. Necrena está en la cajita de paz. Y entonces la caja de cartón láser no te detecta. De hecho, es cierto. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your bands. Bueno, ya no tenemos respuesta. Saludos a Ale de Desolación. ¿Cómo estás? Benvenuti. Jule. Ah, hay que tener cuidado. Ya saben cómo funciona esto. Tomas la Claymore así. Garganta Profunda nos acaba de salvar de una metida de pata oriunda. Ahí está. Vámonos con cuidado, ya saben. Te agachas, llegas por atrás. Y cero bronquitis. Este zorro gris le gustaba la triple X. ¿Tú crees? Ah, no seamos exagerados. ¿Qué pasó? Me tenía que quedar aquí. Y toma la Claymore desde acá. Y ahora sí. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. Pues hay que echarle sí o sí las Claymore a este cuate. Es la única forma de ganar y no valer corneta. El tanque es un hijo de su papá. Nada más te anda esperando ese desgraciadillo. Ven. Ahí está, y nada más te está esperando a ver a qué horas la riegas. Granadas es más fácil. De hecho sí. Es más sencillo. Nada más te las avientas y se acabó. Entre comillas. La regué, pero gachísimo. A cubrirnos antes de que pase un accidente.
tengo que hacer que se acerque. Porque solo con la granadita se me va a hacer un poco más fácil. Aquí estoy más o menos a salvo. Hijo de su. Ah, la río. Qué torpe. Lo siento. Aquí lo difícil es llegar al otro lado. Tienes que cubrir. Corre, 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 grandísimo tonto. Hijo de su. Ah, Dios mío, tengo que recordar cómo tirar la granada. Ah, qué torpe. Hijo de su. ¡Corre, corre! Ay, Dios, a ver. Voy a tener que echarte una de estas granadas para... Hijo de su... Ya lo tenía. A ver, va de nuevo. Se me olvidó algo bien elemental. Súper elemental. Perdón. Ah, ya mátame. Exactamente eso es lo que iba a utilizar. La checkmate. Ahora sí, ahí está el grito que querían escuchar. Ah, ok. Muy bien. A ver, de una vez. Ya sabemos que nos va a hablar el señor Garganta Profunda. Está bien desesperado porque sepamos que es nuestro fan número 1 bien oculto. Ahora sí. ¡Uy! Vamos por la última Claymore. Que está aquí. Bien, vamos a tener las raciones a la mano. Y esta granadita. Hijo de eso. Mal dormí. Dice por acá, yo creo que me hablara la actriz. No, ¿qué pasó? Echarle ahora sí la granadita, no sé. Entonces. ¿Qué? ¿No le explotó?
No le explotó, chale. A ver. Otra. Ahora tengo que ir por la otra región porque si no este fulano me va a matar otra vez. Ah, cochino tanque, me purgas. Porque de hecho no es difícil. Solo es castroso. Ese ratito me salió bien lo de la granada. Odio no alcanza. Todo lo lejos que se va este cuate. A veces la como de estas cosas me purga. See how you like this. Ah, vas a valer gorro si no sale esta granada rápido. Fantástico, mijo. Ya no hay raciones más que esta. Ya lo que necesito es que deje de disparar a este baboso. ¡Ya, muérete! Well, boss, I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Bien, vamos a tratar de llegar con Hal Emmerich, alias el Otacón. Y ahí le vamos a dejar. Parece que está funcionando bien esta versión, no sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Les convence o no les convence cómo está trabajando? Les recuerdo, es la de PC. Saludos para... Ay, ya no alcancé a leer.
para Felipe Jung, Felipe Seña, que andan por allí. Gracias por pasarse un ratito a este espacio. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Y por... ¿Cómo se por ahí? Amor al gusto. No me acuerdo si era esta. Creo que era 85, perdón. Ah, caray. ¿Cómo te puedo estar olvidando lo de la placa frecuencia, la de esta mujer? 141.52, perdón. Ay, perdón. Ahora sí. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? The world cannot stand by idly and allow that to happen, and neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Ay, cómo no querer a Nastasha Romanenko. Además, tiene una de las voces que más me enamoran del juego. La neta. Me encanta. Dios, esta mujer le puso un sabor al personaje que la verdad no creo que volvamos a ver en mucho tiempo. Ay, como odio ese piso. Es fuente de puros problemas eso. Hay que olvidar esto de los camiones de los primeros Metal Gear. Por acá Víctor Asentershowski. Raiden lo leyó de principio a fin y así pegó con el público. Pues qué te puedo decir. Es una lástima la neta, porque hay mucho de donde rascarle a la historia de los personajes y demás. Uy, bueno, tantito que se den la vuelta. Que lo que menos quieres es llamar la atención y cometer un error, porque en esta área sí se ponen tosudos y bravos estos niños. La tema que la versión con el doblaje en español del juego, Nastasha no suena tan genial, la neta. No sé si alguno de ustedes recuerde la voz de Nastasha de la versión europea de PlayStation. Y que se le pase ese doblaje exclusivo de esta versión. Bueno, entonces vamos a ver lo que es, mijo.
Al fin vamos a ver uno. Ahora sí. Continuamos con el desastre. Este pisito lo recordamos por los Psychomantis, ¿cómo no? No puedo entrar acá aún. Está echando sus gracias. Ahí lo deja hacer. Deja que saque su felicidad. La recuerdo a mí sí me gustaba, pero pues lo jugué en la prepa. Todo morro calenturiento. Sí te creo. Ah, hombre, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron los buenos modales? Y podemos entrar aquí, pero también va a ser un dilema si no tenemos cuidado. Pero pues ya saben, nada que un poquito de precaución no resuelva. Misiles Nikita y otras babosadas. No puedo tomar todo, pero hey, sirve. Uy, corre, 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 corre. Se me hace un poco absurdo, ¿no? Tienen un conote de visión, pero no te pueden exactamente ver bien. Oh, que la canción. Creo que ya no podemos tomar nada más de aquí, así que pues me voy al B2. Por eso digo, estaba en la prepa, eran nuestros tiempos. Los tiempos morros, los tiempos cachondos. Ya no estamos cerca de nuestro querido jefe favorito. Al menos para mí, el ninja. Tampoco no. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Who are you, anyway? One of your fans. Pues mira, tenemos por así la poderosa Nikita. Que no recuerdo bien cómo llegar al... A ver, déjame salgo tantito. Esto recupera el oxígeno. Nada más recuperamos el aire. Y continuamos la misión. Oh, sí, sí. Está bien fácil el misil. Lo complicado
Lo más complicado es, de hecho, que la canción. Ahí está la máscara de gas que quiero. Ahora me salgo tantito para recuperar oxígeno. Listo. Entonces por acá use el arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, está. Código clásico. Konami, nunca falla. Listo. Ya tengo la máscara de gas. Ya con esto puedo navegar con más tranquilidad. No, hombre, si está un poco canijo esta parte. De hecho, podríamos utilizar una granada de esta de las chaff. Si me sobrara una, pero me las acabé todas. A lo bestia. O como dicen por ahí, a lo patrón cabrón. Like they were cut by some type of blade. Bueno, si viene lo interesante. It's a ghost. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you.
Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. That's good, Snake. Hurry up and catch me. I'm here, Snake. Where are you looking?
machine of bone and sinew. That's good, Snake. Hurt me more. That's good, Snake. ¡Ah, qué suerte! El último golpe y falla. Va de nuevo. Now, make me feel it. Make me feel alive again. That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Saludos, Bison, bienvenidos. Estamos aquí ya en lo último. Me fallé a cortar el stream. Uy, tener cuidado. Épale, épale. Ah, porque ya estamos aquí con toda la saga. Pues me encantaría de verdad de corazón, pero ya es algo noche. Mira, si quieren el viernes puedo hacer eso. ¿Cómo ven? Aventarme el Metal Gear Solid 1 de corrido. ¿Les late o no les late? Vamos a acabar esta parte lo más que puedo. Hijo de tú. Me choca porque trato de hacer que se quede cerca. Y casi le ganaba la última. Uy. Y esa fue la flota. Sí, ya se fueron todos. Y como es entre semanas, pues no los culpo. ¿Cómo estás, Bison? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va? Aunque se ha hecho plática, los pocos que quedan, me gustaría oír qué tienen para decir. ¿Les gusta la idea de que el viernes me aviente este completo? A ver en cuánto tiempo me sale en el juego. Hijo de tu, me choca que te alcance. Tiene una velocidad del puerco.
De hecho, le puedo haber ganado la primera. That's good, Snake. Hurry up and catch me. Pero algo. Además de que llegué sin los bullets térmicos que lo hacen más. Un poco más llevadero esto. I'm here, Snake. Hay que buscarlo rápido porque si no este cuate te cae encima. Where are you looking? Hurry up and catch me. Like old times. I've been waiting for this pain. Y que también tengo que ver si le puedo poner el texto en español. Hurt me more. A tener cuidado porque estos golpes se duelen. That's it. I remember that punch. Do you remember, Snake? The feel of battle. The clashing of bone and sinew. That's good, Snake. Hurt me more. That's good, Snake. Hurt me more. Hurt me more. Hurt me more. I felt that, Snake. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes.
But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Are you hurt? Oh, I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it, in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment.
But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind, but the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say.
I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Mañana déjenme ver qué les traigo. Espero les haya gustado la prueba de Metal Gear Solid. Parece funcionar bien, salvo por algunas cinemáticas que por alguna razón no entiendo por qué caramba no sale el texto. Como pudieron ver, es una lástima por Otacón, porque la neta lo que le hicieron está muy sangrón. Pero ni modo, así nos pasa a todos los que les creemos sin pensar con razón. Así que chicos, pues gracias por haberme acompañado. Les deseo linda noche. Estamos viendo mañanita si todo sale bien. Pero el viernes sin falta. Además de que tengo un título indie que mostrarles que creo que les va a gustar. Por acá sacamos a relucir en inglés sin barreras. Y son un video grabado y no renderizado en el juego. Gracias a Felipillo que anda por aquí. A Bison. A Gatogan. A Sando. A Obed. ¿Quién más? A Víctor. A Vitoco. ¿Qué pasó? Bison, dime. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Yo soy de la capital mexicana. Del defectuoso, como dirían unos por aquí. El mero centro del mero mole, como dirían. De México. La capital, como les decía. Ya para terminar de resolver este asunto tan horrible. Oh, que la canción la agarré aquí duro y tupido, gachísimo. Vamos a sacarnos la máscara de gas. Rápido entramos aquí. Saludos a los chamacos de Saiyajin, ¿cómo están? Me agarran casi terminando. En la madrugada, Sherizada, Miriam, Josué y al buen Saiyajinx. A ver, dame un segundito, tengo que salir de aquí porque si no, me voy a morir por Snuff, ¿no? Es decir, me van a asfixiar por no respirar. Un segundito. Ya me agarran de salida, chamacos. Acabo de vencer al Grey Fox, el ninja sabroso, el ninja padrote, el que te revienta bien sabrosote. Por acá apenas que había llegado. Tengo que terminar. No, Rey, respirar, está sobrevalorado. A ver, le puedo extender 15 minutos más, nada más, ¿va?
Vamos a ver qué puedo encontrar. Es porque ahora estás describiendo rafles. Jalo. Pues, bueno, va, está bien. Nada más 15 minutos, ¿va? Para que no digan que les corto la inspiración, que los trato mal, que les aprieto el pescuezo, que no hay patrullas para todos. Vamos a seguir buscando nuestros portitos de nivel 4 porque es lo que quiero, lo que necesito. A tomar más balitas y todo eso. Y como no tengo raciones porque me quedé y cómo romper la malla a los demás. Uy. Por acá eso jamás. Muchas gracias, Entrada. Y disculpen que haya estado por unos días. No estaba bien, de hecho. No me sentía nada bien. Pero pues hacía falta reponer la salud de algún modo. Pero ya estoy a lo mejor. Por acá eres una inconsciente, ¿no? Que se ve el amor al arte. Pues siempre, a pesar de que la página está un poquito a la baja, lamentablemente. De uno debe ser así, pero pues la marca roja, la que me tiene toda restringida, toda babosa. Y se siente gacho. La neta, se siente gacho porque 6 años de estar aquí transmitiendo, compartiendo y la fregada. Nada más para que de buenas a primeras la plataforma diga, ¿sabes qué? No me parece tu contenido, tienes algo no original, ahí te va tu tache. Hijos de la verruga. Y gracias a todos los chamacos del Saiyajin, de verdad no me esperaba que estuvieran aquí. Que me hicieran raidazo de último segundo. Y que de todo corazón, muchas gracias, de verdad. Un segundo, vamos a retar rápido al momento. Que durar. Ok. Ya nada más hay que hacer aquí que me regreso. Y como soy nuevo, ya saben, la cartera en la mano. Es para ahorita, no para ayer. Gracias de corazón. En verdad yo pensé que el stream iba a cerrar nada más con las 2 o 3 personas que me estaban acompañando ahorita. Yo dije, no, pues aquí murió. Aquí murió el amor. Pero afortunadamente estamos viendo algo de público, así que eso no saben cómo se agradece. Hay que tener cuidado con este piso horrible. Es puros problemas, ya saben. Suena y te van a agarrar la nalga. Balitas, jamás. Tener cuidado aquí. Un segundo, porque ya no me acuerdo dónde estaba la puerta a nivel 4 de esta zona. O si era más atrás, que no me extrañaría. Hay que tener cuidado aquí. Mucho cuidado porque si no me van a ver. Y ya fue. Que la... Hijo de la matatena. Ya, que me maten. Me sale más a cuento que me hagan esto. Dicen por acá. Las azucaritas están locos. Sí, te entiendo. Razón no les falta, no se lo voy a negar. Que puede enojar un poco. La neta sí, me choca. No, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida de cruel. Por aquí vamos a tener cuidado. Necesito llegar a la puerta a nivel 4. Y es que logro llegar antes de valer queso. Y que no me gane el hambre porque no saben qué ganas tengo de
una quesadilla o algo por el estilo, pero pues no hay estrellas, no hay tiempo, no hay cocina, o como dicen por ahí, no hay dinero. Saludos Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos extendiendo más el directo un ratito más antes de irnos a la meme. Bienvenido a ti y a las pocas almas que andan por aquí indagando qué rayos pasa aquí. Estamos por acá. Me regreso a tomar esto. También les cuento, chicos, que si no veo alertas y eso es porque estoy jugando la versión de PC. Lamentablemente la versión del PC me da pequeños problemas, como no poder acceder a todo el sistema de los comentarios y eso. Tristemente es un pequeño precio a pagar para poder transmitir con calidad de esto. Hija de su... Odio que te regresen las mendigas minas de vueltas. A ver. Neta. Todo respawn aquí. Todo. Hijos de la verruga. No me puedo tomar una más. Y ahora sí, vámonos de aquí. Bueno, parece que ya se desactivaron los láseres aquí, así que no me voy a preocupar por eso. Vamos a seguir avanzando. Necesito ir a las puertas de nivel 4. Estas están bien abajo. Dice, ¿cuánto me dijiste que sale una PC Ryzen 7 5700G? Uy. Pixel mágico. Ahorita más o menos te gastas, ¿qué será? Unos 15,000, más o menos. Es un estimado muy burdo, pero es para que te hagas una idea. Déjame ver. Corta nivel 2. Ok. Ahorita me regreso al elevador. Acá esas minas hacen la chamba contra Vulcan Raven. Sí, la segunda pelea, por supuesto. Las necesitas. Sin ellas te hacen literal puro chosto. Ok, vamos a bajar. Aprovechando que nadie nos ve, nadie nos interrumpe y nadie nos escucha. Primero voy al B2 porque quiero unas cosas, además de obviamente avanzar un poquitito más. Si saben, este lugar es un almacén atascado de cosas útiles. No todo, pero sí una buena parte. Granadas para marear, granadas de... que echan a perder todo. Y gracias Bison por pasarte a la azulita, dejar un buen saludiski. Digo, está como unos 15,000 la pura PC, más o menos. Y a esto todavía hay que sumarle la tarjeta de video. La tengo que ir de acá. Todo conectado, seguimos tomando pura despensa. Ah, sí, 100% de acuerdo. Aunque no recuerdo si aquí siguen teniendo lo de la tontería de los láseres. Y sí, todavía están. A ver que se pase.
Ahí está, esto es donde tenemos que avanzar. Ya, eso es todo. Listo. Nos entramos rápido aquí. ¿Por qué ando juntando dinero? No te preocupes, ya cuando se pueda, que aquí les puedo ayudar. También tengo juegos a la venta de PC, de Steam, para quien guste. No son muchos, pero es con harto agrado. A ver, puerta número 6, número 4. Pues, ¿saben qué? Ah, me lleva. Que la canción de veras. Hola, Oliver, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Aunque sea un ratito, pero buenas las tengan. Vamos a echar una granada de estas, porque si no vamos a valer costa. Y podemos tomar indiscriminadamente las cosas. Listo. Ahí está. Y otra para acá. Y listo, pues ya me voy de aquí. Y tomamos la puerta que nos corresponde. La number 4, como dicen por ahí. Ya ahí está, ahí le vamos a dejar. Se me había olvidado que esto conectaba. Ok. Well, it looks like you've rescued Emmerich for the time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely. Gray Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Meryl? Not exactly. It's just that she's holding the detonation code override keys. They're our last chance of stopping that nuclear launch. You're a cold man. Your mission is more important than the life of your companions? This is war. Survival is the name of the game. Sometimes you have to be cold to survive. Yes, but... Snake, either way, I want you to find Meryl as soon as possible. I understand. A ver. La guardadera. Snake, you can't use your radar in that area. There's some kind of electronic jamming coming from there. I wonder what it is. Anyway, be careful. Be careful, Snake. No tengo página, pero me pueden escribir aquí a la página de una estrella y les ayudo con gusto. Saludos a Neko, que ya estamos por acabar. Ay, Dios. Quisiera extenderme más, pero no los quiero desvelar tanto. Además de que estamos en pleno jueves, todavía falta un día más para que sea el hermoso de viernes. Que si no, con mucho gusto. Además de que traigo un hambre horrible. ¿Cómo estás, buen Neko? Bienvenido. No esperaba verte. Y ojalá siga por ahí el buen Sando. Pero si ya te fue, lo entiendo al buen muchacho. Bueno, a ver. Que la canción. Muy bien. Pues fuímonos acá. Por acá en Tijuana es miércoles todavía. Lo sé porque tienen unas cuantas horas atrás. No, aquí ya es una 25. Y si así ya hay que irse a mi, como siempre, a dormir. Me hubiera gustado que el X dejara hacer un salto acá bien guapetón. Pero ¿por qué le enfoqué? Ah, casi lo olvido, casi lo olvido. Porquería esta.
Yo pensando que iba a pasarme por el pixel mágico. Pero no. No me olvida que a este juego le encanta reventarte la maceta. Literal. Por acá, ¿qué tiene? Ahorita lo que tengo en la mano son juegos de Steam. Tengo una tarjeta madre B450. Tengo gabinete. Tengo una fuente de poder 650. De bronce. No es que sea un certificado tan potente, pero pues es de buen nivel. ¿Qué más tengo? También se puede conseguir procesadores y otras cosillas. Si no lo tengo a la mano. Estoy preparando un video narrativo sobre Natasha Romanenko. Sale en el Metal Gear 2. También sacó su libro de 1, pero está bien largo. Sí. De estas cosas que tienes que ser fan. Muy, pero muy fan. No, la 3090 no tengo, pero te puedo conseguir la 3060, 3050. Piezas más caras, igual te las puedo conseguir sin problema. Es todo corazón. Lo digo muy en serio. Y se puede. Pero nada más sí tenme paciencia porque a pesar de que ya está bajando los precios, híjole, no, si sigue estando... Sigue demorando mucho la bajada. Que no debería. ¿Desde cuándo? La cosa... Uy, pues casi me cacha. Hay que admitirlo, el sistema de sonido de este juego es muy bueno, ¿A poco no? El procesador está bajado un poco. Todo regular ahorita ya está en un precio más aguantable. Y Neko, ya sabes que es con mucho gusto que traigo el juego. Es un agrado que te haya cautivado. Tal vez dos. Porque ya no me acuerdo para dónde más hay que irle. Ya reventé casi todo lo que había aquí. Vamos a ponernos la tarjeta de nivel 4. Y luego la mascarita de gas. Sí, para juegos que es mejor Ryzen o Intel. Por ejemplo, si vas a estar transmitiendo y jugando Ryzen, pero si es puro jugar, pues creo que sí puedo coincidir que los Intel son exactamente lo ideal, porque por eso son puro vicio y nada más. Pero si vas a estar haciendo multitarea y todo esto, sí, el Ryzen es mejor. Te lo digo por experiencia. Ok, a ver. Otra vez la mascarita del mal. Ok, ya que ya tomé todo. Ven por acá, arriba Ryzen. Transmitir no creo. Pues entonces puedes irte por un Intel, pero sí debe decir que está cariñoso todavía, Digo, no debería, pero pues es la realidad. Los precios están fuera de onda. Ay, como me gusta hacer esto, la neta. Ya de este lado, pues no me pueden hacer nada, así que podemos revisar sin miedo.
tomar lo que necesites rápido y luego pones la máscara para que no te estén bajando vida a lo bestia. Recupera los misiles gastados y luego te pones. Aquí están los juegos de división nocturna, que son los que te hacen el paro con la pelea de nuestro querido ninja. Ahí está. Raciones. Listo, vámonos aquí. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Ustedes qué prefieren? ¿AMD o Intel? Si pueden contar una razón, se agradece también. Ah, sí. Dame por el mero gusto de destrozarla. Gracias, rápido. Porque si no me voy a morir por falta de oxígeno. Y va de nuevo. Último chequeo. Porque realmente no hay mucho que ver. Aquí. Solamente recargas la vida y eso. Tan, la granada. Y se acabó. Ya no hay nada más que tomar aquí. Al menos no de interés. Ay, bien. Pues este piso así como que ya quedó. No, Ryzen 7 5700 en 6400. Razonable. No perfecto, pero todavía está razonable el precio. A decir verdad. AMD y todo porque Intel usaron los franceses en ese capítulo, la casita del horror de los Simpsons. No manches, ¿cómo crees? No te pases. ¿Neta? Hay la puerta a nivel 5 que no podemos abrir porque pues ya saben. Pues déjame ver porque te digo, a veces sí están varas y a veces no. Es un pequeño tiro de suerte, la neta. Puerta nivel 4. Ya. Creo que ya no hay nada más que tomar aquí. Ah, pero tú lo dices por la casita del horror, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Está muy cotorro eso. Sí me acuerdo que lanzan los franceses el misil y todo Springfield vale corneta. Ah, no, vámonos de aquí. Y aquí está, lo que buscamos es esto. El baño de mujeres. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, and guys like you and my uncle were in it.
None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me.
Perdonen un segundo. Ya, ahora sí. Ya. Estamos aquí de vuelta unos minutos. En cambio de equipo. Esto va a ser un problema. Porque la Psycho Mantis va a ser un dolor de tanates. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Ok, nada más hacemos Psycho Mantis y ya. ¿Va? No sé, agarro lo que falta de aquí. Ya saben, ya sepan. Lo vamos a usar más adelante. Ahorita no. Y Neko, gracias por estar aquí y a todas las pocas almas que andan de corazón en el stream. Espero que se vean condiciones en el juego, no esté mal. Y pues ya me estarán diciendo si lo quieren ver así. Nada más queda ponerle los textos en español y lo retomamos. Entonces vamos a poner esto acá. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Ok, antes de entrar tengo que ver cuáles son los botones aquí. Ok, un segundo. Necesito esto. Necesito ver cómo se va lo del teclado. ¿Viste en primera persona? Ok. Necesito ver cuáles son las teclas para golpear. Agacharse. El control es para el agarre, o sea, el equivalente del cuadro. Ahora solo necesito encontrar qué es lo que da el golpe. ¿Cuál es el que da el golpe? Un segundito, por favor, porque es un desastre. Me gusta mucho este juego, pero nunca lo he jugado. Siempre lo voy a jugar. No te culpo, buen Neko, no te culpo. Ok, los números funcionan igual que en cualquier juego de disparo, ¿no? Te cambia el arma. Ahora, ¿dónde está el botón que te permite golpear? Ok, ya, listo. Esa es la barra espaciadora. ¿Y saben por qué me estoy pasando el teclado? Porque con el teclado no se puede hacer el truco de la consola.
Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry. Make love to me. Oh, Snake, I want you. Who's that? Oh, you don't like girls? Snake, Meryl's not herself. Don't use your weapon. It's Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Try to knock her out. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Saludos, escúchame, ¿cómo estás? Estamos aquí con la pelea contra Mantis. Les comento que estoy usando el teclado para poderme saltar la trolera que te hace de estarte leyendo los mandos, el condenado. Párate, mijo. ¿Cómo estás, Kusimi? Lo bueno es que si juegas con teclado te evita esto de rollo de que te estés leyendo los botones en mendigo. Saludos, Ricardo, ¿cómo estás? Y siempre hay comentarios en la rojita. Buenas. Ya esta es la última pelea que me he hecho antes de no estar. Hijo de tú. Deja de huir, mendigo pollón. Why couldn't I read your mind?
porfa, mano, no quiero a esta pobre mujer, porque si no, este pata me va a estar roncaleando. You are powerful indeed, but I know your weak point. Meryl, stand right where he can see you and blow your brains out. Ah! Stop! Meryl! No! It cannot be! No! Rapidísimo, porque si no te pasa te pones loco. Ahora estás condenado, hijo de la colladre. Bueno, párate, mijo. Ni modo, tienes que jugar con teclado si no quieres que te esté leyendo los botones. Y es un despapalle. Cae mal. Hijo de tu. Mal dormir. Y te da muy poco tiempo para irle a dar sus buenos zarandazos. Condenado. Pollón de porquería. Ven. Ya, muérete, mijo. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. So, you used the other... I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I'll read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers and use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But
But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen through evil. You, Snake, you're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of nice. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name? A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people.
Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Pues bien, ya estamos por cerrar. Esta cinemática yo sé que la van a querer ver. Could there be wolves in there? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. Pues bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Allá vamos a descansar. Vamos a guardar. Snake, your Soliton radar. I know. I can't use it in a narrow space like this, right? Right. I'm sorry. No reason to apologize. Even the greatest masterpiece has its flaws. Dice José Raffles, pero ¿cómo le hago? Porque desde aquí no sé cómo hacer esto. Y no así con mucho gusto. Ah, caray. No entiendo por qué me salen dos archivos. Mei Ling, how did you get into this line of work? The truth is, I always wanted to become a fighter pilot. I fell in love with jets watching them in the movies. You'd be surprised how many people say the same thing. But I didn't want to kill people. That's when I heard that the US Air Force needed people to do BDAs, battle damage assessments. Those are the guys whose job it is to confirm how successful a bombing run was. Yeah, so I started to do research into aerial photography and air intelligence. I made it my major. But there are no pilots who only do BDAs. That's right. But by the time I learned that, I was already an expert in my field. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Gracias de corazón a todos. Deseo linda noche. Haré lo posible por estar mañana. Pero eso sí, el fin de semana no lo duden, aquí vamos a estar de vuelta. Agradecida con Python. Con Neko, Obed, Cherezada, no sé quiénes más estén por aquí. Y también al buen Santo, aunque se haya desaparecido de ahí. Entonces, a ver, el comando. Vamos a bajar el comando ahí donde nos lo están pidiendo. ¿Me podrías poner el nombre del canal, por favor? Antes de irnos. No sé si va con arroba o cómo se escribe. Ya para terminar. Se agradece mucho. ¿Lo escribo sin el arroba o con el arroba? Para que me confirmen antes de cerrar esta bonita emisión. Ya sabes que esta parte aquí se pone cochambrosa. Los goggles de visión nocturna. Y para que puedan ver si no ven nada. Bueno, puedo hacer el comando a ver si sirve. Me avisan. Mientras, pues gracias a todos los que se pasaron acá. Deseo linda noche. Cuídense muchísimo. Ya siguen con el rafle para los que están enamorados. Adelante, si no, pues ya ni modo. Mary es la que tiene que llegar aquí con los lobitos porque si no me hacen pomada. No podemos a poder pasar, así que pues, bueno, cuídense mucho, gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao.